हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत ओटीटी एवं असिस्टेंट टीचर प्रिपरेशन सीरीज वीडियो को। आज देखा सीडीपी रो मॉक टेस्ट 1 यह उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 पई काम रे आसीबो। आपण मानक वीडियो जदि भल लागबो लाइक कमेंट एवं शेयर करबा को भूलिबे नहीं। आपण मानक अनुरोध हमर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। देखंतु प्रथमे एटा ओडिया लर्निंग एकेडमी चैनल रो नाम आपण माने देखुथिले ओडिया लर्निंग एकेडमी चैनल रो नाम रे, किंतु यूट्यूब रे किसी टेक्निकल प्रोब्लेम आसीथिबारु ए चैनल रो ना ओडिशा टीचर हब करागला। तेणु आपण माने एहा को निश्चित भाव ग्रहण करिवे बोली आशा। देखंतु टेक्निकल प्रोब्लेम यूट्यूब रे आसिला ए ओडिया लर्निंग एकेडमी चैनल नाम रे। तेणु एहा को चेंज करी ओडिशा टीचर हब करायछि। तेणु आपण माने निश्चित भाव एहा को ग्रहण करिवे एवं निश्चित भाव जो माने सब्सक्राइब करनाहंती सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा प्रश्न निकट को जीवा। आज प्रथम प्रश्न अछि शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे किए केंद्र बिंदु अटंती। ऑप्शन देछि शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यपुस्तक एवं विद्यालय परिचालना कमिटी। ताहले आमे आज शीघ्र शीघ्र सारिबा। शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे केंद्र बिंदु किए अटंती ना एहा हेबो शिक्षार्थी हेबो सठिक उत्तर। ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। शिशुर वृद्धि केउ प्रक्रिया को बुझाए। देखंतु शिशुर वृद्धिटा यह गुणात्मक कि ना यह परिमाणात्मक एवं उभय ए ओ बी देछि। किंतु देखंतु शिशुर वृद्धि केवल एठारे कहिले हमर कोन यार शारीरिक वृद्धि को बुझाए। तेणु एटा हेजिबो गोटे परिमाणात्मक। ऑप्शन बी हेजिबो सठिक उत्तर। चलंतु एबे जीवा 3 नंबर प्रश्न निकट को। वंशगति व वंशानुगुणर मौलिक एकक कौन। एटा हेरिडिटी कहती इंग्लिश रे। हेरिडिटी रो मौलिक एकक कौन। कोष, जीन ना क्रोमोसोम ना रक्त। यह सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन बी जीन। वंशानुगुणर मौलिक एकक हेउछि जीन। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा। पियाजी मतरे ज्ञानात्मक विकास केतोटी स्तर रही। आपण माने निश्चित भाव में जानी। आपण कमेंट करंतु। एटा अति सहज प्रश्न। 2टी 3टी 4टी ना 5टी आपण माने एटा कमेंट करंतु। कमेंट कहिबे एटा। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। सामाजिक निर्माणवाद जनक किए। सामाजिक निर्माणवाद जनक किए। पियाजे, भाइगोट्स्की, स्किनर एवं कहलर देछि। ताहले यार सठिक उत्तर सामाजिक निर्माणवाद बा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। यार सठिक उत्तर हो भाइगोट्स्की हिबो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा। शिक्षा अधिकार आईन आरटी 2009 केबे ठारू कार्यकारी हेला। देखंतु यार सठिक उत्तर हेबो 1 एप्रिल 2010। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा केउ बयसर पिलांक पई उद्दिष्ट। देखंतु यार सठिक उत्तर कोन 6 रु 14 हेबो। 8 नंबर प्रश्न देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक श्राव्य दृश्य उपकरण। देखंतु यह उभय श्राव्य होइथिबो एवं दृश्य होइथिबो। उभय बोध होइथिबो। देखंतु रेडियो रे केवल सुनिबा, चित्र केवल देखिबा हेबो। एटा रेडियोटा कोन हेबो। रेडियोटा श्राव्य हेबो, चित्रटा दृश्य हेबो, मानचित्रटा मध्य दृश्य हेबो। किंतु टेलीविजनटा कोन हेबो। टेलीविजन रे कोन आमे चित्र भी देखिबा सहित सुनिबा काम उभय काम हेबो। तेणु एई टेलीविजन हेजिबो सठिक उत्तर। ऑप्शन सी हेला सठिक उत्तर। देखंतु दृश्य श्राव्य देछि बोथ थिबो। ताहेले टेलीविजन हेबो सठिक उत्तर। बुझी पारुछन्ति ना। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा। शिक्षादान रो सबुठारु प्रभावशाली पद्धति केउटी। वक्तृता पद्धति, पर्यवेक्षण पद्धति, क्रीड़ा पद्धति ना आविष्कार पद्धति। देखंतु वक्तृता पद्धति तो हेबो नाही। आपण डायरेक्ट काटी देबा। देखंतु पर्यवेक्षण, क्रीड़ा एवं आविष्कार पद्धति रु बेस्ट हैला। देखंतु सबुठारु क्रीड़ा पद्धति प्रथमे आसीबो। ऑप्शन सी हिजिबो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा।
फ्रोबेल केउं शिक्षा पद्धतिर प्रवर्तक मोंटेसोरी किंडरगार्टेन प्रकल्प पद्धति ना मौलिक शिक्षा यार सठिक उत्तर है किंडरगार्टेन है सठिक उत्तर जोटा किंडरगार्टेन फ्रोबेल देइथिले ठीक अछि चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा शिशु केउं अवस्था अन्य मानकु अनुसरण करबा शिखि थाए शैशवावस्था आद्य बाल्यावस्था परवर्ती बाल्यावस्था ना कैशोर अवस्था यार सठिक उत्तर हो आद्य बाल्यावस्था ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर देखंतु जो माने आम चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दियंतु चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा व्यक्तिगत पार्थक्य बा इंडिविजुअल डिफरेंस केउं कारणर होइथाय केवल वंशानुगुण केवल परिवेश वंशगति बा परिवेश रो अंतक्रिया देखंतु वंशगति वंशानुगुण एटा समान जिनिस यार सठिक उत्तर कौन हम ना व्यक्तिगत पार्थक्य केउठारे परिलक्षित होता है वंशानुगुण एवं परिवेश अंतक्रिया द्वारा यहाँ होता है तेणु ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न सृजनशील शिक्षार्थी विशेषत्व कौन ऑप्शन ए सीमित चिंताधारा अभिसारी चिंताधारा बा कन्वर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंताधारा बा डिवर्जेंट थिंकिंग स्मृति शक्तिर अभाव यार सठिक उत्तर है कौन डिवर्जेंट थिंकिंग एबे जीवा परवर्ती प्रश्न शिक्षा बिना बोझरे लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किए प्रदान करथिले कोठारी कमिशन जसपाल कमिटी मुदालियर कमिशन जातीय शिक्षा नीति 1986 अच्छी ताहले बिना बोझरी शिक्षा शिक्षा बिना बोझ माने लर्निंग विदाउट बर्डन टा एटा किए करथिले ना जसपाल कमिटी देइथिले यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी परवर्ती प्रश्न जीवा केउं अवस्था को झड़ और संघर्षर काल कहा जाए यार सठिक उत्तर हम कैशोरावस्था को झड़ और संघर्षर काल कहा जाए एटा किए कहिथिले आपण माने कमेंट करिवे कैशोरावस्था को झड़ और संघर्षर काल बोली किए कहिथिले आपण माने कमेंट रे कहंतु चलंतु परवर्ती प्रश्न बुद्धिर दुई उपादान तत्व बा टू फैक्टर थ्योरी किए देथिले टू फैक्टर थ्योरी किए देथिले यार सठिक उत्तर हम स्पीयरमैन ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न सूचना और संचार वैषयिक विद्या बा जोटा आईसीटी आईसीटी रो व्यवहार द्वारा शिक्षण किपरि हुए शिक्षण देखंतु आईसीटी रो व्यवहार द्वारा शिक्षण जटिल हुए कि ना आकर्षणीय एवं सहज हाँ ठीक अच्छी समय सापेक्ष ना केवल उच्च शिक्षा उपयुक्त कि ताहले यार सठिक उत्तर कौन है ना यह आकर्षणीय होता है एवं सहज मध्य होता है ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन सीसीई रो मुख्य उद्देश्य कौन परीक्षा भय दूर करने शिक्षार्थी सर्वांगीण विकास केवल पाठ्य विषय मार्क देवा श्रेणी रे प्रथम स्थान निरूपण करवा ताहले यार सठिक उत्तर है शिक्षार्थी सर्वांगीण विकास होची निरंतर एवं सामग्रिक मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर 19 नंबर प्रश्न देखिबा केउंटी अभिप्रेरणा बा मोटिवेशन रो एक आभ्यंतरीण कारक पुरस्कार प्रशंसा आग्रह दंड देइछि देखंतु पुरस्कार प्रशंसा एवं ए दंडटा कोन एटा गोटे बाह्य कारक एटा ए तीनोटी कोन बाह्य कारक किंतु आग्रह हेइबो एटा गोटे आभ्यंतरीण कारक जहाँ तीनोटी रहिला एटा कोन एटा बाह्य कारक एक्सटर्नल एक्सटर्नल मोटिवेशन ए तीनोटा एटा आग्रहटा कोन आभ्यंतरीण इंटरनल मोटिवेशन ठीक अच्छे चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा ट्रायल एंड एरर शिक्षण तत्वर प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए यार सठिक उत्तर आपण माने समस्त जानिछंती थॉर्नडाइक परवर्ती प्रश्न शिक्षार्थी दुर्बलता जानिबा पई केउ प्रकार परीक्षा करा जाए नैदानिक सामग्रिक कृति देखो दुर्बलता जानिबा पई केउ प्रकार दुर्बलता रही
ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। এইটা କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଟା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା। এইটা ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବା ସ୍ପେସିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍। ସାଧାରଣ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଧନୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ନାହିଁ, এটা ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବାଶ୍ରମ ମାନେ କିଛି କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ସମନ୍ୱିତ ଏଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଇକ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ର ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ରହୁଛି? MB/CA × 100। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଏବଂ ଏଇଟା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ହେଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆହ୍ୱାନ କେଉଁଟା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ଲେଖିବା ଶିଖିବା, ଭାଷା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କିଛି ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିବା ବୋଧଗମ୍ୟତା ଶକ୍ତି କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରିବ, କହିପାରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନୂଆ ତାଲିମ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରମିକ ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବା ନୂଆ ତାଲିମ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ବ୍ଲୁମଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସୋନୋମିର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେତନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବାସ୍ତବ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ତାର ଆଇକ୍ୟୁ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ବାର ବର୍ଷ ହେଲେ ତାର ଆଇକ୍ୟୁ କେତେ ହେବ ଦେଖିବା। ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ? MA/CA ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଣ 100। ତାହେଲେ MAଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? 12, 12, 10 × 100। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଯିବ, ଏଇଟା କଟିଯିବ, এইটা হলো 12 × 10 120। 120 ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଦାର୍ଶନିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭୂମିକା କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି କେଉଁଠାରେ?
ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ନା ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଶିଶୁର କେଉଁ ବିକାଶ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ମାନସିକ ବିକାଶ, ଆବେଗ ବିକାଶ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଶିଶୁର କେଉଁ ବିକାଶ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସହିତ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବିକାଶଟା ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବା ଜଡ଼ିତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ସୂଚି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି PDF ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।